Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Good. Alhamdulillah. Nah, before we start our lesson, let's say Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, student. Before we start our lesson, I wanna ask you about what did you learn last week? Coba minggu kemarin kita belajar tentang apa? Yes, about introduce ourselves. Nah, today we will learn about present continuous tense. Nah, what is present continuous tense? Nah, coba sama kalian perhatikan ya. Oke. Present continuous tense. This tense is used for action going on at the time when one is speaking. Jadi, present continuous itu untuk mengatakan sedang terjadi. Jadi, in progress at the moment of speaking. Jadi, ketika sedang berlangsung pada saat berbicara. Contoh, aku sedang belajar. Aku sedang membaca buku. Aku sedang tidur. Aku sedang memasak. Nah, itu termasuk kepada present continuous tense. Nah, untuk example contoh, aku sedang belajar. Nah, bahasa Inggrisnya I'm studying. Jadi, present continuous tense itu memakai ing, verb ing. Contoh lagi. Nah, di sini ada contoh I'm reading a book. Aku sedang membaca buku. Nah, di sini memakai verb ing. Nah, coba sekarang kita lihat rumus present continuous tense. Nah, untuk rumusnya, coba kita lihat ada kalimat positif. Rumusnya itu subject, to be, sama verb ing. Kayak tadi ya, subjeknya I, to be-nya am, verb ing-nya itu reading. Jadi, I am reading. Nah, itu kalimat present continuous tense. Nah, kalian yang mau nulis di buku catatan, rumusnya tulis dulu ya. Nah, yang ini coba sama kalian di pause dulu. Nah, coba kita lihat nih kalimat positif nih, ada nih subject tambah to be tambah verb ing. Contoh, I am reading, she is writing, they are sleeping. Nah, untuk kalimat negatif kalian tinggal tambah pakai not. Jadi I am not sleeping. Kan kalau positifnya itu I am sleeping, kalau negatif tinggal tambah I am not sleeping. Nah, untuk kalimat negatif itu tinggal pakai not ya, kayak I am not sleeping, she is not reading, they are not writing. Nah, untuk kalimat interrogatif yaitu kalimat pertanyaan, jadi to be-nya ditaruh di depan ya. To be, am I sleeping? Kan kalau tadi itu I am sleeping. Nah, am I itu, si M-nya itu ditaruh di depan si to be-nya. Nah, Bu, to be itu apa aja? Subjek itu apa aja? Nah, kalian coba lihat. Nah, coba lihat. Kalau I itu to be-nya am. Kalau she, it, he, to be-nya is. Kalau we, you, they, to be-nya are. Nah, nanti sama kalian tulis ya. Kalau sudah hafal bagus, kalau yang lupa lagi boleh ditulis. Nah, coba di sini ada pertanyaan atau makin pusing? Nah, kita langsung bikin contohnya ya, sama kalian perhatikan. Nah, let's see another example. Nah, kalimat positif. Nah, coba kita lihat. Nih, kalimat positif itu kan subjek. Subjeknya apa di sini? Ada they. Kalau to be-nya are. Verb ing-nya apa? Watching. Jadi kan asalnya watch, jadi watching. They are watching the movie. Jadi mereka menonton film. Kemudian apa kalimat negatifnya? Kita tambah. Kalimat negatif itu tinggal tambah pakai not. Sama ya kayak kalimat positif, tapi di sini ditambah not. Jadi they are not watching the movie.
Nah, kalau kalimat pertanyaan interrogatif, jadi kalimat pertanyaan itu inget ya, dibalik. Jadi kan tadi itu subjek dulu, nah sekarang to be. Kan tadi itu they are, nah sekarang dibalik, jadi are they. Nah, kalimat pertanyaan seperti itu ya. Are they watching the movie? Pakai tanda tanya. Jadi seperti itu. Nah, sama kalian inget-inget ya. Nih, kalimat positif itu subjek, to be sama verb ing. They are watching the movie. Nah, kalau negatif tinggal pakai not. Berarti they are not watching the movie. Contoh kalimat pertanyaan interrogatif. Dibalik ya, jadi to be-nya tuh di depan, ditaruh di depan. Are they watching the movie? Nah, jadi kalian sudah ada ya tadi di slide sebelumnya ada subjek itu apa aja, to be itu apa aja. Nah, untuk tugas kalian kerjakan halaman 12, page 12. Nah, di sini complete the sentence using to be. Nah, ini nomor 1 nih. I titik-titik kurung buka erase, berarti tinggal ditambah apa? Kalau I to be-nya apa? Coba kita lihat I itu to be-nya pakai am, jadi I am. Nomor 2 kayak Fatimah titik-titik play, berarti kalau Fatimah to be-nya apa? Fatimah is playing in the field tomorrow. Nah, student, jika ada pertanyaan boleh japri ke ibu ya. Oke. Untuk tugas kirim ke Google Classroom. Thanks for your attention. See you next week. Wassalamualaikum.